Offering assistance. Offering assistance. Right? What is an assistance? Nasit, what is an assistance? Huh? What is assistance? Amita? Helping someone. Hmm? Who knows what assistance is? Hmm? Do you know what assistance is? Hmm? You know it? Help someone. Yes, help, help. Assistance is help, right? So now offering means giving. So you're giving help to somebody, right? When you give help, what are you doing? You are using, there are several expressions. Several expressions are used to offer a favor or assistance. When you are going to help people, you want to give that help to those people, right? And when offering help, there are expressions that we use. So, Lasit, now you want to help somebody who is in trouble. Let's say somebody has lost his way. He doesn't know how to go, how to find the way. So, you want to help him. So, how do you start the conversation? Lasit, Can I help you? can I help you? Hmm? Can I help you? Let us see. I'll plus simple verb. This is the pattern. That indicates that you are taking action in an emergency. It is some trouble, but it is an emergency, right? An emergency, right? You have no time. That's what emergency. When you want to help somebody, you say, I'll take you to the hospital. Some accident and somebody is in trouble, so you quickly jump to the situation and you help, offer help, right? You can't ask from that person, shall I help you? Can I help you like that, right? This is an urgent case. So in the emergency, you use this pattern. Right? Wait, I'll take you to the hospital, right? Somebody's fallen down. You say, well, I'll take you up, right? Or I'll help you up. Maybe somebody's house is on fire. You can say, I'll call the fire brigade. So like that. You can't wait till that person gives you permission or not, right? You jump to the situation, you take the action. So now give me some situations like I said, and tell me what you say in those situations. Please, what can you say? It's about what? How to use this? Now I said that somebody's house is on fire, right? You want to help him. You just don't ask permission to help him, right? You say, okay, I'll call the fire brigade. You can say, wait, I'll put some water on this, right? We'll wait like big water, like you understand something like that. Okay, indicates that you are taking action. Give me some examples, Lassi. Maybe somebody cut his finger by accident. So what are you going to do?
I'll put some medicine, or I'll have, I'll wash your finger, or I'll take you to the doctor, or will I something like that. Can you give more examples, Lalit? Anybody? Damita? Damita, how are you going to do that? What are you going to do there? Lalit, you have examples? I'll call to your mother and ask for her permission. Yeah, something like that. Okay. Then the other one is, it is one way. You can say I'll like that. The other one is you can alternative way. The- If you don't use I'll, you can use ing. I'm calling the police. Right? I'm taking you to the hospital. Right? I am. You can say I'm and ing. Do you understand? Okay. Now let us see. We have some sentences here. I'll tell the cashier to do as you ask. You are going to help him. You understand? I'll tell the cashier. Another one, I'll set up your breakfast in a while. I'll send it. I'm helping you. It's an urgent situation, right? I'll help you. You understand? Very urgent. Or else you can say now, I'll show you the shower. Now you go to the shower and you don't know where shower is. And somebody says, I'll show you the shower. Or you can say, I'll read it for you. I'll read it to you. You need to learn it, but maybe you can't see or you just don't know it. Somebody says, I'll read it to you. You can say, I'll give it to you. I'll give it to you. I'll have them ready. I'll strike a match. Strike a match can Girikura Gahana. Girikura Gahana. I'll strike a match. Right? So that is how you do it. Now give me more I'll plus verbs where you help someone without waiting for the permission. Namita, Sanduni, can you give me some examples? Sanduni? I'll give you my pencil to you. I'll give my pencil to you. Okay. But Damita, you don't have any examples. I will give you your sanitizer bottle. Don't say I will. I'll. That's how you talk. Right? I'll. Because it could be I shall also, right? Really, its real meaning is I'll means not I will really. I shall. So say I'll. I'll is I'll holds good for both I shall and I will. Right? You are safe when you say I'll. So don't say I will. When you say I will, you must know for it is sure for I will. Because there are some places you have to say I shall and I will. We have two things, I will and I shall. So you'll be very safe when you say I'll. Okay, I'll give you my sanitizer. And does it more? Give me more. I'll give a lift to you. I'll give you a lift. No, I'll give a lift to you. Okay. Some more. Monica, some more. Okay.
put them into ing. Sometimes you can say you can make them ing, right? Now let's say I'll tell the cashier to do as you ask. You can put that in ing. I am telling the cashier to do as you ask. I am telling the cashier. Okay, next up. I'll send you up your breakfast in a while. Say that in ing. Please. ing. How do you say that? That's it. I'm sending up your breakfast in a while. In a while means what is in a while? In short time. In a short time. Next one. I'll show you the shower. How do you say that? Right. I'm showing you the shower. Next one. I'll read it to you. Say that in ing. Because Namita, that's it. I'm reading it to you. I'm reading it to you. Next one. I'll give it to you. Now tell somebody. Namita, tell it. I am giving it to you. I'm giving it to you. Next one. I'll have them ready. I'll have them ready. I'll having them ready. Yes, I'll have them. I am having them ready. I'll strike a match. Say that. I am I'm striking a striking. match. Striking a match. Next one is would you like to plus basic verb. Okay, you understand now we have I'll plus verb and then ing. You have to write them down, right? First one was I'll go, I'll do, I'll take you to doctor, I'll take you to hospital. The other one is I am taking you to hospital, right like that. Next point is you are offering help like would you like to? Basic. Would you like me to? Basic verb. There are two patterns here, right? You can write them down. So you can ask, can be used when the person needs the obvious but not urgent. Then he wants something, but it is not emergent. Emergency, right? Not urgent. When it is urgent, you are not waiting for his permission. You say, I know I am. Now you have time for time because he needs that, but it is not urgent. Then you say, I see you are tired. I can see you are tired. Would you like to sit down? See, that person, you are offering a help, but you have time. Would you like to sit down? I see you need a ride. Would you like would you like me to take you home? Would you like me to take you home? Would you like me to take you home? Okay. Now make some sentences with would you like to and would you like me to. First we'll do with would you like to. Okay. That's it. Give me a sentence. I see you are bored. Would you like to watch a movie? Yes, very good. Some more, Damita.
I see you are hungry. Would you like to eat something? And Sadhuri? Sadhuri? I see you're lazy. Would you like to play? Play a game with me? Yeah. Okay. Then next one we'll go to next one. Would you like me to take you home? So I am going to do something. Would you like me to do that for you? So here I see you need a ride. Would you like me to take you home? Like that. Okay, give me example, Lasit, for that. Hello, Lasit. I see you are thirsty. Would you like me to make some coffee? Would you like me to prepare something for you? Okay. Lamita? 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 Sandhu, you make a sentence? Sir, wait a minute. Sandhu, you make a sentence, please. Then Lasit, make another one. Lasit. Lasit, make another sentence. Now look here. Next time. The other point is, let me know if I can help you. Oh, I'll be glad to help you. You have two things, right? Let me know if I can help you. That's one way of offering help. The other one is, I'll be glad to help you. Are formal expressions used by, they are specially used by receptionists, secretaries, sales clerks, or other people whose jobs involve providing services to the public, right? And when they give public service, they usually use, let me know if I can help you. I'll be glad to help you. They are very important for these people. You see, they might say, the doctor will be, the doctor will be with you shortly. Doctor is coming very soon. In the meantime, let me know if I can help you. See? In the meantime, doctor is getting late. In the meantime, let me know if I can help you. Feel free to look through your merchandise, and if you see anything you like or have any questions, I'll be glad to help you. See again, I'll be glad to help you. Let me know if I can help you. Right? You have two nice expressions used by receptionists in special places like banks and many places like that. These expressions are used. So first one we take, let me know if I can help you. And you just describe the situation very briefly and use this. Now make a sentence for this, Lasit. Can you make right away or you need time? The Lasit, director is in the meeting now. Let me know if I can help you. the who? The director is in the meeting now. Let me know if I can help you. Okay. Very good. The director is in the meeting now. Let me know if I can help you. Okay, others.
Sanduni? Sanduni? Hmm? You have? Can I help you? Is a way to offer assistance to a stranger in need, right? It is not a person, actually, you don't know that person. He is a stranger and you want to help him. You don't know him. Then you ask, can I help you, right? An alternative expression, let me help you. You look lost. Can I help you? You look quite a fall. Let me help you get up. So you can use let me help you, can I help you, like that. Can I help you and let me help you? They are very common expressions that we use to offer helps. Okay, now make sentences with them and just believe them. I want to listen to them. How can I help you? Let's start. Is a way to offer assistance to someone who seems to want something. Right? He wants something and you want to help him. Right? An alternative expression, what can I do for you? Now look at the example. I am the doctor's receptionist. How can I help you? I see you are waiting for a salesperson. What can I do for you? Right? So what can I do for you? How can I help you? Then when you go to people who need help, you might use them. Okay, now make sentences with them and then let us try to see if you have problems. Is there any way I can help you? Okay, that also is a nice way of asking people to help, right? Offering help. Is there any way I can help you? Indicates a sincere offer. Sincere means honest. Honest offer of help to someone you know well, right? Alternative expressions, same meaning, alternative. Is there anything I can do for you? Is there anything I can do to help? Now look at the examples. Mom, I know you're not feeling well. Is there any way I can help you? Is there any way I can help you? Is there any way I can help you? It's very common in these countries. People use that all the time, and if you use that, your English sounds really natural. Is there any way I can help you? Remember that, learn that by heart. So you're moving to your new house next week. Is there anything I can do to help you? Is there anything I can do to help? Is there anything I can do to help? Is there anything I can do for you? Is there anything I can do to help? So these are the expressions and they are alternative. Is there any way I can help you? Right? Is there any way I can help you? කියන එක නිකන් වචනයක් පාඩම් කරගන්නවා වගේ අපි හිතමු ඔයගොල්ලෝ නම් කරනවා කියලා කජු වලට කියන වචනේ. කජු වලට කියන වචනේ කියනවා කැෂියු කියලා. ඒකට ඔයගොල්ලෝ දැන් පාඩම් කරගන්න බෑ කැෂියු කැෂියු කියන. ඒ වචනයක් පාඩම් කරගන්න විදියටම මේ එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක පාඩම් කරන්න. Is there any way I can help you? දැන් ටික අමුතුයි ටික අපි හැදුවට මේ වගේ හැදෙන්නේ නැහැ. මේක ඉංග්‍රීසි කෙනෙක් හදලා තමයි තියෙන්නේ. සිංහලෙන් විතර හදපුවාම මෙහෙම එන්නේ නැහැ. Is there any way I can help you කියන එක පොඩ්ඩ වෙනස් වෙනවා. Right? හරි දැන් ඔයගොල්ලෝ වාක්‍ය හදන්න හදලා මට කියන්න. Oh yeah. Oh yeah. හරිද? Oh yeah. The expression oh yeah can have different meanings depending on the intonation. In the example, මෙහෙදී අපි කිව්වොත් conversation the ascending intonation ascending එක ඉහළට යන විදිහට පහළ අඩුවෙන් පටන් ගන්න ඉහළට pitch එක වැඩි කරනවා. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah.
It affirms interest in what was that. ඒකෙ පෙන්නන ඇති ටිකක් හරි සතුටින් වගේ අපි ඒකට කැමති වගේ අපි මොනවද අනුමත කරන අදහස තමයි ඔය යා අන්න උඩට යන්න කියලා. කොහොමද? I am leaving for San Francisco tomorrow. Oh yeah. Oh, yeah. What are you doing there? How long are you staying? I am leaving at the near mine. And near I'm leaving for San Francisco tomorrow. Oh yeah. Oh yeah. What are you going to do there? How long are you staying? So he has so many questions about that. So that means he's happy and he's excited, he's enjoyed. That's the other person's good. Right? Okay. So you can say like that. Next point is when oh yeah is descending intonation. Descending and pahad. Oh yeah. Or udo there. Pahad. Oh yeah. Oh yeah. Like that pahad you know what it refers previous knowledge of what was said. ඉතින් කීප එක මට මතකයි කියන අදහසක් පෙන්නන්න. How let us eat lunch. අපි කෑම වෙන්න. I thought you were having lunch with team. මං හිතුවා team එකයි කන්නේ කියලා. Oh yeah. I forgot about that. Oh yeah. I forgot about that. මට ඒක අමතක වුණානේ. ඒක ඇත්ත. මට ඒක අමතක. ඒක පෙන්නන්නේ. Oh yeah. Oh yeah. ඒකෙන් පෙන්නන්නේ අර අපි ඔය කීප එක දන්නවා ඇත්ත තමයිනේ ඇත්තනේ අපඩෝ කියලා කියන්නේ. මෙහෙම අපි දැන් ඔය සිංහලෙන් විතර කියන්නේ මම සිංහලෙන් නිකන් හිතන්න මේක. Come on, let's eat lunch. දැන් එක්කෙනෙක් කියනවා. එන්න අපි කෑම කමු. ඒතකොට අනිත් එක්කෙනා කියනවා I thought you were having lunch with team. මං හිතුවා ටීම් එක කෑම කන්න හිටියේ කියලා. but ටීම් එක කන්න හිටියේ කියලා මං හිතුවේ. එතන I forgot about that. මට අමතක වුණා. ඒ කියන්නේ oh yeah. එතන කියලා කියවෙන තමයි ඔතනදී. oh yeah. I forgot about that. අමතක වුණානේ. අන්න එහෙම හිතේ. හරි. So if somebody tells you that you have to write for the you have to wash your clothes today. අදවගේ රෙදි හොදන්න තියෙන දවස ඔයාලට රෙදි හොදගන්න කියලා අමතක වෙලා. එක්කෙනෙක් කියලා මතක් කරනවා. Right? He is reminding you of washing your clothes today, right? Then you say, oh yeah. Oh yeah. I forgot about it. මට අමතක වුණානේ බලන්න. ඇත්තනේ. අමතක වුණා. Oh yeah. Right? You can say the way you want, right? මේ ඉංග්‍රීසියෙන් මෙහෙම ඉන්ටර්නෙට් එක පහල යනවා උඩ යනවා කියලා හරියට මැනලා දැම්මම හරිලක් නැහැ. හැංගීමත් එක්ක කියද්දි ඒක එනවා. එතන අප්පා මට අමතක වුණානේ බලන්නකො කියලා කියද්දි ඒ ගැම්මට කියද්දි ඒක එනවා. හරි දැන් මට එක්සැම්පල්ස් හදාගෙන කියන්නකො. Yeah. It's just that. It's just that. Can somebody tell me the meaning of it's just that? Just that කියන තේරුම ගැන මම කවුරුත් just that. What is just that? තේරුම ගැන it's just that feeling. දන්නවද ලසිත්? The same thing. It's just that is an expression that precedes an explanation of something
just mention no question, it indicates that the speaker expects the hearer to understand and accept the explanation. Explanation එකක් දෙද්දී මේක අපි ඉස්සරහින් දානවා. එහෙම ඉස්සරහින් දාලා අපි ඒක කියනවා. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අහන එක්කනනේ මේක සුළු දෙයක් හැටියට පිළි අරගෙන ඒක තේරුම් ගන්න. උදාහරණයකට මෙන්න මෙහෙම. Why don't you ever wash your dishes? ඇයි මේවා කවදාකවත් මේ වගේ මේ පිඟන් කෝප්ප හොදන්නේ නැත්තේ? පිඟන් හොදන්නේ නැත්තේ කවදාකවත්. Why did you turn your paper? Why did you turn your paper in on time? හරි වෙලාවට ඔය කොළ පෙරලන්නේ. I'm sorry, Professor. The professor is that I just had 2 exams and 3 other papers due last week. දැන් paper කියන්නේ මෙතන project එකක් හරි answer එකක් හරි හරි answer එකක්. දැන් මෙතන කියන්නේ why did you turn your paper in? Turn your paper in කියන්නේ බාර දෙක. ඇයි ආගේ assignments හරි වෙලාවට බාර දෙන්නේ නැත්තේ? I'm sorry, Professor. කියලා දැන් මේක තමයි අපේ උත්තරේ මේ තියෙන්නේ. මේක තමයි explanation එක. අපි ඒකට කරුණු පැහැදිලි කරනවා. කරුණු පැහැදිලි කරද්දී ඒක ඉස්සරහින් අපි it's just that කියලා දානවා. It's just that I had 2 exams and 3 other papers due last week. අත්‍තරම මට මේ තවත් විභාග දෙකක් තිබුණා. ඒකෙන් paper දෙකක් ගිය සතියේට බාර දෙන්න තිබ්බා. අන්න ඒකයි. මේකට හේතුව දන්නේ නැද්ද ප්‍රොෆෙසර් වගේ අදහසක් තමයි දන්නේ නැද්ද? Another way to express that is the thing is. මේකනේ ප්‍රශ්නේ. අපි කියනනේ අපි කාටද මේකනේ ප්‍රශ්නේ. Why don't you ever wash dishes? එක් කවදාකවත් පිඟන් කෝප්ප හොදන්නේ නැත්තේ. The thing is, I always seem to be in a hurry to go somewhere. ප්‍රශ්නේ මේකනේ. හැම වෙලේම මට මොකක් හරි කොහේ හරි යන්න වෙලාව තියෙනවා. ඉතින් මට පිඟන් හොදන්න වෙලාවක් නැහැ. කොහේ හරි මට යන්න මොකක් හරි කඩිමුඩිය තමයි මං ඉන්නේ. හරි කියන්නේ කඩිමුඩියනේ. So it's just that. It's නැත්නම් it's just නැතුව නිකන් that කියලා පොර it's that කියලා කියනවා. It's that. It's just that නැත්නම් it's that. හරි. ඊළඟට it's just that කියන්නේ just කියන එක වරහන් කරලා තියෙන ඕන නැතුව ගන්නත් පුළුවන්. Is that මේකනේ ප්‍රශ්නේ කියලා කියනකොට තමයි ආන්නේ දැන් ආයෙ බලන්න. Why didn't you turn your paper in on time? අයියෝ මේ ඔයාගේ assignment හරි වෙලාවට දෙන්නේ නැත්තේ. I'm sorry, Professor. Professor Pranagati, it's that I had 2 exams and 3 other papers due last week. මට විභාග දෙකක් තුනකින් දෙකක්ම හෙට ඊයේ ගිය සතියේ දෙන්න තිබ්බා. Another way, මේක තව විදිහක් තමයි the thing is කියලා කියනවා. අයියෝ අපි පිඟන් හොදන්නේ නැද්ද? Why don't you ever wash your dishes? ඒ පිඟන් කෝප්ප කවදාකවත් හොදන්නේ නැද්ද? The thing is මේකනේ ප්‍රශ්නේ. I always seem to be in a hurry to go somewhere. හැම වෙලේම මට මොකක් හරි කොහරි කඩිමුඩේ යන්න තියෙනවා. ඒක තමයි උත්තර කරන්න බැරි වෙන්නේ. හරි. මේකනේ ප්‍රශ්නේ. දන්නේ නැද්ද ඉතින්? මේ වගේ අදහසක් තමයි ඔකෙන් එන්නේ. Okay. Lasit, give me example. Tell me. Why didn't you attend to the after school class? I'm sorry, it's that I had practices after school whole week. Okay, it's that I had practices. School is that after school practices. Okay. And what else? Who else can? Damita, give me an example. Damita. Okay, anyone? Want to get here? Just give me an example. It's just that. Come, මෙහෙමනේ කියන අදහස තමයි කිව්වේ. Janita, can you give an example? Janita? Hello. Janita, can you give an example? Why didn't you enter the university? I'm sorry, is that my family members did not like My family members dislike. Next God.
Next one is date. Date. Date කියන එකක් තියෙනවා. Date කියන්නේ මොකද ලසිත්? Lasit, what's the meaning of date? Lasit? Going out somewhere. Going out. Yes. Date. A date is an appointment. Date can be appointment. Can be with someone. Open for the prospect of a romantic connection for a social occasion. මේ අනාගතයේ අපි මෙයාත් එක්ක යාළු වෙන්න හදේ romantic connection එකක් ඇති කර ගැනීමේ අදහසක් ඇතුව තමයි එහෙම හිතාගෙන තමයි ඒ කියන්නේ එයා හොඳද කියලා බලන්න ඒ වගේ කතා කරලා බලන්න ඒ වගේ එකක් තමයි date එක. So you just have a idea to start a romantic connection, so you go to meet these people for a social occasion, especially a social occasion, to go and meet that person. Then dating is that, right? I'd really like to go to dinner with you on Friday, Rita, but I have a date with that new guy at work. He invited me to go to the movies with him. Right? Okay, I'd really like to go to dinner with you on Friday, Rita, but I have a date. Here, date means an appointment with a new guy at work. He invited me to go to movies with him. It's a date. Date means you just want to go somewhere with somebody, right? Okay. What do you have to tell me? You can't make examples actually. Right. We'll go to this. Totally. Totally means completely. 100%. Very. Oh, the party was totally awesome. That means 100% good, 100% super. We were totally confused by his explanation. Totally means completely. Okay, now you are going to give me examples. Please give me some examples. Start. Hello, let it start. Can you give an example with totally? That's it. You are totally correct. That means you are 100% correct. This lesson is totally good. It's 100% good. Okay. Janita, can you give an example? Janita? We were totally completed all exams. We were totally through with the exam. We were totally through with all the exams. Okay. Another example? Please. My brother totally changed after he went abroad. Totally? Changed Totally safe after the accident. after he go abroad. Go abroad. Uh, After going abroad, my brother is totally safe. All right. Someone else can give me an idea. Savita, Sanduni, Nasik, please. This paper is totally different compared to the previous one. Oh, yes, very good. Very good. Right, 100% different. Then, Sanduni, I totally agree with your ideas. yes, I totally agree with your ideas. Okay. Then, Damita, All diplomas are totally completed last year. Janita, did you make a sentence? It's totally. yeah, sir. Okay, now let's go. Be willing. Be willing means to accept participation in an activity. Are you willing means you like. That's the idea, right?
Willing means like. Or accept participation in an activity. You want to join. Are you willing to pick me up at the airport? Sure. What time does your plane land? He can move to Los Angeles if he wants to, but I am not willing to quit my job and go with him. Quit means stop my job. I am not willing. So මෙතන B කියලාදී ගන්න ඕන is am was were කියන එක තමයි B වෙනකොට ගන්න ඕන. B willing. I am willing. ඒ කියන්නේ මම කැමති. He is willing. ඔහු කැමති. Right? Willing to කියන සමානක වෙනවා. මම යන්න කැමති. I am willing to go. බලන්න අහන්න බලන්න. Are you willing to join this club? මේ club එකේ එකතු වෙන කැමතිද? Are you willing? So that is very good. Willing. You can make sentences with that. Right. Make some examples, please. Janita? Most of the boys are willing to play cricket. Yeah, most of the boys are willing to play cricket. And Sandhuni? I'm willing to go a long time trip to my friends, Okay, with my friends. very good. Damita? I'm willing to start my degree in SLIT. Good. So that's it. Now we move back on track. Back on track and आपको track करना. To be back on track. To be means is same, alright? To be back on track means to be back to normal after difficult period. आपको track करना क्या तेरे? असम में नहीं आपको यथार्थ पर पत्ते. Tran miss 3 practices after his sprained his ankle. मारा लोग कर උළුක්කුණෙන් පස්සේ ස්ප්‍රේන් එක රුක් වෙනවා හරි උළුක්කුණෙන් පස්සේ ට්‍රෑන් මොට්ට මොකද උනේ ප්‍රැක්ටිස් තුනක් වාර තුනක් අතපසු වුණා but he's been doing extra training දැන් එයා ට්‍රේනින් කරනවා අමතර ට්‍රේනින් කරනවා and now he is back on track ආපහු එයා ට්‍රැක් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ with the rest of the team අනිත් ටීම් එකේ කට්ටියත් එක්කලා ආපහු ට්‍රැක් එකේ ඉන්නවා the divorce was hard divorce එක අමාරුයි but Phil is now getting his life back on track. නමුත් දැන් Phil ආපහු එයාගේ track එකට එනවා. ඉමින් තිබෙනවා. ආපහු යථාර්ථයට පාත් වෙමින් තිබෙනවා. Right? Okay. Right. Now make sentences, please. හදලා කියන්න මට කවුරු හැමෝම කියන්න. Don't make I call by names. Just make it. Mr. John met with a big accident, but now he is back on track. Yeah, he's back on track. Okay, Sandhuni. Previous year she is not good to work at school, but this year now she is back on track. Back on track. That's it. He is playing very well. I think he is now getting back on track. Janita? Sorry. Damita? I missed some classes this week, but I'm back on track. Back on track. And after that we have on top of it. What is on top of it? To be top of it. To be top of it means to be means is am, right? And when you are top of it something, to fully understand. Fully understand. Again, සම්පූර්ණයෙන්ම යමක් තේරෙනවා. You understand something completely. You understand totally, fully, right? Or to be able to handle something fully. The math course is hard. ගණිත පාඩම course එක අමාරුයි. But I think he is on top of it. නමුත් මිනිහා හොඳට අල්ලගෙන ඉන්නවා.
අපි කෙනෙක් යා හොඳට අල්ලන් ඉන්නවා අපි කියන මිනිහා දැන් මුකේ බුදුනේ ඉන්නේ කියලා he's on top of it. එයා අල්ලගෙන ඉන්නවා. There was a lot to learn in my new job. මගේ අලුත් ජොබ් එකේ මට ගොඩක් ඉගෙන ගන්න තිබ්බා. But now I am on top of it. දැන් මම මේක අල්ලගෙන තියෙනවා. අල්ලන් ඉන්නවා කියද්දි I am on top of it. So give me examples, Lasit. On top of it. I am on top of it in that subject. So, but you can just explain. I was afraid at the beginning. I was afraid of maths at the beginning. Now I am top of it. Okay. Janita? You know? Earlier, this project is a little bit difficult to me, but now I am Now I on am top of it. top of it. Right. Then Sandhuni? Sandhuni? Sandhuni, can you give an example? Damita? My first job is very difficult, but now I think I am on top of it. Sandhuni, Damita, can you give an example? Damita? First, our principal is hot-tempered, but I think he is on top of it. මොකක්ද ඒකේ තේරුම? මේකේ තේරුම on top of it කියන්නේ ඔයාලා දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම දෙයක් අල්ලගත්ත කියන එක. ඒ කියන්න පුළුවන් මෙන්න at the first month I was very down, I was very backwards. මුල් මාසෙදි මම මේ course එක කරද්දී ඉංග්‍රීසි කරනකොට මට මොකුත්ම තේරෙන්නේ නැහැ. But now I am on top of it. දැන් මම ඒක අල්ලන් ඉන්නේ. Now I am on top of it. Right? beginning මුකුත් බැරිලා දැන් මුද්‍රට ඇවිල්ලා තියෙනවා. Okay. හදන වාක්‍ය බලන්න අපිට. This degree is very difficult, but I think it is on top of it. නෑ ඉතිසන්ට නෑනේ මේක මට මුලදී මේ course එක ගොඩක් අමාරු වුණා. It course was very difficult to me at the beginning. Now I am on top of it. ඒ දැන් මම ඒක අල්ලගෙන ඉන්නේ. මම අල්ලන් ඉන්නවා කියන එක කියන්නේ. ඩිග්‍රී එකක් කිව්වම මේක අල්ලන් ඉන්නවා කියලා කහුන්නේ. The degree was on very difficult at the beginning, but now I am on top of it. දැන් මම ඒක අල්ලන් ඉන්නවා. You understand? Yes, sir. Okay. The next one, the load off my shoulders. නැත්නම් the load off my mind. මගේ මනසෙන් ලොකු load එකක් නිදහස් වුණා කියන එක. The load of my shoulders or load of my mind is a big relief. Big relief කියන්නේ ලොකු සහනයක් from the responsibilities of worries. එක්කම දුක් කතන්දර වගකීම් වලින් ලොකු සහනයක්. When Jan offered to take care of my mother, Jan මගේ අම්මා බලා ගන්න ඉදිරිපත් වුණාම it was a huge load off my shoulder. මගේ පාරේ දිවෙච්ච විශාල බරක් නිදහස් වුණා. The other driver admitted that the accident was his fault. අනිත් driver පිළිගත්තා accident කියන්නේ එයාගේ වරදේ වුණේ කියලා. And the insurance company paid for my car repairs. ඊට පස්සේ එයාගේ insurance එකෙන් මගේ car එක repair කරගන්න කිව්වා. That sure was a load off my mind. දැන් මගේ මනසෙන් ඇත්තටම ලොකු කොටසක් ඇත්තටම sure that sure was a load off my mind. ලොකු බරක් නිදහස් වුණා මගේ මනසෙන්. අන්න බරක් නිදහස් වුණා කියන අදහස තමයි okay. Okay, now make sentences. That's it. Our exams were finished last week. It was a huge load off my shoulders. Mhm. Good move. Hmm?
Damita? When I selected to the university, it was a huge load off my shoulders. I got it. Sanduni? Sanduni? Okay. The next one is miss. Miss can mean to not to be attend and even to participate in normal activities. මොනහරි අතබහුව වෙනවා කියන එක තමයි miss කියන්නේ. I'm sorry I missed your party. මට ඔය party එක එන්න බැරි වුණා. කියන්නේ miss කියලා කියන්නේ. I was out of town. මට ටවුන් එකේ හිටියේ. Yeah, and you missed the chance to meet my cousin from St. Louis. ඔයාට මම St. Louis ඉඳලා එන my cousin but හම්බෙන්න බැරි වුණා. Yeah, ඔයාට ඒක miss වුණා. ඒක මම කියනවා. Hi. So we use this word miss in sentences. Last it. I'm sorry I missed your appointment. Can I get another one? I'm sorry I missed the chance to see your boyfriend. Yes. Sanduni? Last month I missed my course classes because this month is rainy day. Ramita? I am sorry, I missed your name in winner list. Okay. There are, he missed a week of work when he was sick. සනී වෙච්චරයි අයට සතියක වැඩ අතවතු වුණා. You played the wrong card. Wrong card එක ගැහුවේ. Now you have to miss. You have to miss your turn. දැන් ඔයාගේ turn එක miss කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඔයා එකක් අරින්න ඕන. ඔයාට දැන් ඔයාගේ වාරේ එකක් අරින්න ඕන. මොකද වැරදි කාඩ් එක දාපු හින්දා ඔයාට මේ පාර සෙල්ලම් කරන්න බෑ. මේ පාර ඔයා miss කරලා අනිත් පාරටම හරි සෙල්ලම් කරන්න බෑ. Then miss can also mean to arrive too late for a form of public transportation. මොනහරි public transportation එක කියන්නේ මොකක්ද ගමනාගමනය වෙන බස් වගේ කෝච්චි වගේ public මහජන ප්‍රවාහන සේවයකට පරක්කු වෙලා එනකොට අපි කියනවා miss කියලා. ඒ කියන්නේ බස් එක miss වෙනවා කියලා අපි කියන්නේ. කියනවාද? We got stuck in the traffic and missed our plane. අපි traffic එකට අහු වුණා. මෙන්න බලන්න stuck in the traffic කියන එක තමයි traffic එකේ හිර වුණා කියන ගන්න ඕනේ. We got stuck in the traffic and missed our plane. අපේ plane එක miss වුණා. Now we have to reschedule. දැන් අපිට reschedule කරගන්න වෙනවා. Miss can also mean අපි මේ miss එකට අපි බලන්න වාක්‍යයක් හදමු. ලසිත් හදන්න. Miss. අවුරුයි හදන්න දන්නේ හදමු කෙනෙක් හරි කියලා. Hello? Ken. Today I missed the first bus, so I late for my lectures. Okay. Somebody? Somebody? Mituni? Sorry. Namita? කියන්නේ නැද්ද Namita?
Okay, we go to next one. Next mistake බලන්න. එහෙනම් miss can also mean to feel nostalgic. Nostalgic කියන්නේ නිකන් අර nostalgic කියන්නේ ඇත්තටම මොනවා හරි නැති වුනහම ඒ ගැනම හිතෙනවා. මතක් වෙනවා. නැති වෙච්ච දෙයක් ගැන එහෙම දැනෙනවා. Or sad about a person who haven't seen. නැත්තම් කවුරු හරි කෙනෙක්ව අපි නැතුවට පාළුවක් දැනෙනවා. අන්න ඒක තමයි miss කියනවා. Place you haven't been. I miss you. මට ඔයා නැතුව පාළුයි. I miss Arlington. Arlington එක මට මතක් වෙනවා. මට පාළුයි Arlington නැතුව. And I miss hanging out with you guys. ඔයගොල්ලෝ එකට ගැවසුණු කාලේ නැතුව hanging out කරනවා. ඔයගොල්ලෝ එකට ගැවසුණු කාලේ නැතුව මට හරි පාළුයි. I miss hanging out with you guys. Okay. You make a sentence for that. I miss something. නැතුව පාළුයි කියන එක. I miss you කියන වා නැතුව පාළුයි. Right. Somebody make a sentence, please. I miss happy times with my friends. I miss my happy times with my friends. Okay. The class is, I miss school time in my life. I miss my school life. Again, I class that class I miss the class. Okay. Okay, you know that. Yani, me classic. Okay. Miss can also mean failure to answer a question correctly or a test of connecting the ball or the object in the game. Game එකයි ball miss වෙනවා. එහෙම නැත්නම් question එකක් ප්‍රශ්නයක් miss වෙනවා. තරගයකදී ඒ වගේ අසමත් වෙනකොට අපි කියනවා miss. He missed 6 questions on the test and failed it. එයා ප්‍රශ්න 6ක් miss කරගෙන test එක fail වුණා. You'd better get your eyes checked. ඔයා ගිහිල්ලා ඔයගේ ඇස් පරීක්ෂා කරගන්න. You missed the ball 3 times. ඔයා බෝල් 3 සැරයක් miss කළා. එන්න අල්ලගත්තේ නෑ. බෝල් miss කරලා. අර මේකට උදාහරණයක් කියන්න බලන්න මම. මේ miss එක. බෝලේ වගේ ඔබ්ජෙක්ට් එකක් බෝල් විතරනේ අර ෂටල් එක මොනවා හරි එකක් මිස් කරගන්නකොට අපි කියන එක ගන්න බැරුව යනකොට මිස් කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ අවස්ථාවේ. Okay, make a sentence please. Anyone? You would better come on time. You missed all the trains. Okay, very good. Janita? I missed last scenario question in my test paper, so I think I failed my exam. I'm fail. I failed my exam. Right. Sandhuli? My friend failed the exam because she is missed the counting paper. Okay. And you know, go and come. Go and come can to go means to move from here or there to another place. Go කියන්නේ මෙතන ඉඳලා නැත්නම් තැනක ඉඳලා තව තැනකට යන එකනේ. I'm going to the airport tonight. මම airport එකට යනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉඳලා යනවා. When are you going to Colorado? Colorado යන්නේ කවද්ද? ඒ කියන්නේ ඉන්න තැන ඉඳලා තව තැනකට යනවා. Come කියන්නේ මොකද? To move from there to here. කොයි හරි තැනක ඉඳලා මෙතනට එනවා. ඒ කතා කරන පුද්ගලයා ඉන්න තැනට එනවා. හරි? කතා කරන පුද්ගලයා ඉන්න තැනට කොයි හරි ඉඳලා එනවා. I am at work now. I am coming to work early morning. ඒතර මම දැන් මම වැඩට එන්නේ උදේම. ඒතර දැන් වැඩට එනවා කියන්නේ දැන් ඉන්නේ වැඩේනේ. ඒතර මේ තැනට ඒමක් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. දැන් බලන්න මම මේ යන්නේ කොහෙද එයාපෝට් එකට යනවා කියලා කියන්නේ ඇයි I'm coming කියන්න බෑ ඉන්න තැනට නෙමෙයි. මම ඉන්න තැනට නෙමෙයි දැන් ඉන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවද? මේ දැන් කවුරු හරි පුද්ගලෙක් මෙතන ඉන්නවනේ. එයා අදහස් කෙරුවොත් එහෙම
මෙහෙම එයා ඉන්න තැන යනවා නම් එයා කියන්නේ going කියලා. එයා කොහෙටද ඉඳලා මෙතන එනවා නම් එයා කියනවා coming කියලා. මේකම තේරුම් ගන්න. එතකොට දැන් කොලරාඩෝ වලට යනවා. coming to කිව්වොත් when are you coming to කොලරාඩෝ කියලා අහද්දි එයා කතා කරන එක්කෙනා කොලරාඩෝ වල ඉන්නේ. අනිත් එක්කෙනා එනවා කවද මෙහෙට එන්නේ කියලා. එයා ඉන්න තැන ඉඳලා කොහෙට හරි යනවා නම් අපි අහන්නේ when are you going කියලා. ඒක නම් අපි දන්නා ඒක නිකන් මේක දාලා තියෙනවා. To go over can emphasize that the movement from here to there or to another place in a short go over can ඉක්මනින් යන තව සුළු මොහොතකින් පිටත් වෙනවා කියන go over. කියන්නේ මේ සැනකින් යනවා. Go over to your neighbor's house and see if he is at home. පොඩක් ටක් ගාලා ගිහිල්ලා අපි කියන්නේ ටක් ගාලා යන්න කියලා. සිංහලෙන් කියන්නේ ටක් ගාලා යන්න කියලා. පොඩක් ටක් ගාලා ගිහිල්ලා අර අසල්වාසියෙක් ගෙදරට ගිහිල්ලා බලන්න එයා ඉන්නවද කියලා. Go over can also ඒක ටක් ගාලා යන්න කියන එක තමයි තේරුම. හරි. මම ටක් ගාලා යන්නම් කියලා කියන්නේ අන්න ඒක තමයි go. Go over can also mean to read or review something, understand. ඒ මොනවා හරි ටක් ගාලා කියවන ටක් ගාලා කියන එක තමයි තියෙන්නේ. මොනවා හරි කියවනකොට අපි කියනවා go over කියලා. I am going to go over my notes tonight. තමයි notes ටික මම ටක් ගාලා බලන්න යන්නේ. ටක් ගාලා කියන එක තමයි එතන. We have a big test tomorrow. ලොකු ටෙස්ට් එකක් හෙට තියෙනවා. හරි. ඒ go over. something කරපුවා. Go over. අපි අතේ I went over to the neighbor. මම ටක් ගාලා ගියා neighbor ළඟට. Okay, now make sentences. Go over. See? I moved my house to Colombo. When are you coming to visit me? Okay. ඒක යාර උඩකට තියෙන coming වලටද? Yes. Go over. Let's make a sentence go over. මම coming කියන තේරෙන්නේ බැරිය ඒක. Go over කියන වාක්‍ය හදන්න. නැති හදන්න. නැති. right go over කියන ටක් ගාලා යන්න කියන එක කොහෙට හරි ටක් ගාලා යන්න කියන එක තමයි ඒකේ තේරුම. ඊළඟට අපි යනවා come over කියලා. come over කියන්නේ come over is an informal invitation that emphasize. ඉතින් emphasize කරනවා අවධාරණය කරනවා that the distance is really short. ඌටි දුරක් කියන එක. I hear a lot of noises coming from your house. වාගේ ගෙදර ඉඳලා මට වෙනවා ගොඩක් ශබ්ද. come on over and join the party. ටක් ගාලා ඇවිල්ලා මේ පාරට join වෙන්න. ඒකත් ඒක ළඟයි කියන අදහස තේරුම් ගන්න come over go over කියන්නේ ටක් ගාලා යන්න කියන. Next one is to go ahead. Go ahead means to continue with one's plans. කෙනෙක්ගේ plans ටික දිගටම කරන් යනවා. හරිද? I am ready to leave. මම යන්න ළඟයි. මම යන්නයි හදන්නේ. ඒතර අනිත් මොනවද කියන්නේ? Then go ahead. එදිට යන්න. දැන් මම මොනවා හරි කරනවා කියවම එහෙනම් ඉතින් කරන්න. හරි කරන් යන්න. ඉතින් ඒක කරගෙන යන්න. එහෙනම් මේ කරන්න හිතාගත්තු දේ කරන් යන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඒතර go ahead. දැන් බලන්න එක්කෙනෙක් කියනවා we are going to see that horror movie. අපි අර භයානක හොල්මන් චිත්‍රපටි බලන්න යන්නේ. Go ahead. එහෙනම් බලන්න. But don't say I didn't warn you. හැබැයි කියන්න එපා මම උන නොකියුවයි කියලා. මේකත් අල්ලගන්න මේ. නොකියුවයි කියන්න එපා. But don't say I didn't warn you. ඉතින් ඔන්න මම නොකියුවයි කියන්න එපා. But don't say I didn't warn you. ඒක අල්ලගන්න. හරි? මම අර චිත්‍රපටි බලන්න යන්නේ. Go ahead. එහෙනම් බලන්න. දැන් කවුරු හරි මොනවා හරි කියද්දි ටිකක් කියනවා go ahead කියලා. හරි? දැන් කවුරු හරි අපිට ළමයි කියලා ගෙදර ළමයා කියනවා මම නම් මේ කැම්පස් යන්නේ කියලා හීරියල් කරන්නේ නැහැ මට කරන්න බැහැ. මම දැන් ජොබ් එකක් කරනවා. ඔය කොච්චර මම කරන්නේ ජොබ් එකක් තමයි. ඉතින් තාත්තට කියද්දි කියලා තාත්තා මොකද කියන්නේ? then go ahead. එන්න කරගන්න. මොකක්ද කියන්නේ? කරගන්න. then go ahead. දැන් කරගන්න ගියා. මේක තමයි. Okay. Now give me examples for that. කරගන්න ගියා.
Janita, do you understand it? Yeah, sir. Okay. So somebody comes and tell you, you tell someone, don't do that, don't do that, don't do that. But that person come and tell you, I'm going to do it. Then you get angry and say, hey, then go ahead. But don't say that I didn't warn you. When you again, jadi kilaulah emphasis menurut give me examples, Janita. I'm going to meet that boy. Go ahead, but don't say I didn't warn you. Means somebody is going to see a boy and you say, No. you It's say just no, an but she example. says, then you say no, but she says no, I'm going to meet him. Then you get angry and say, hey, then go ahead, but don't say that I didn't warn you. Is that? No, it's just an example. You don't interfere with such things or something. No. Personal matter. You have already let her go ahead. Is that? Sorry, sir. You have already let her go ahead. Is that? You are not warning or anything. No, not like that. I know she never do like that. She told me so everything. She tells you everything. Yeah, and also she obey my advices. So You are her aunt or something. no, not like that. When You are uh, advising her. when she's in a trouble or trouble, so I advise something. So She falls into trouble by listening to your advice. Is that? no. Again, fine advice. When she want advice, she Uh-huh. called me. After she falls into trouble, after the advice, then also you go and give more and more advice. No, sir. Okay, just for the conversation. I'm happy you talk like this. So, however, do you enjoy it, Janita? Yeah, sir. Go ahead. Now I would like. So, do you understand? Go ahead, everybody. Lasit, do we have example for this? Go ahead. We are going to defeat you this tournament. Then go ahead. There are two people, right? Yes. One person says, we are going to challenge you. Go ahead. Is that? Somebody says, hey, I'll go and tell my father. Yeah, go ahead. So you say like that, right? Is that? That's Yes. how we use that word. Damita, are you there? Yes, sir. Uh-huh. So you have got an example. I am ready to start your exam. Then go ahead. You say, start my exam. Then go ahead. Okay. So I think you have really good. You are doing good. All right. Then I would stop. Next is also go ahead and then comes a basic verb, right? Means to encourage someone to do something he may be hesitating. කවුරුහරි දැන් අදිමදි කර මොනවා හරි ඉන්නකොට උන්දව අපි කුලප්පු කරලා ගන්න තමයි මේක දාන්නේ go ahead කියලා. I am not sure about this car. අනේ මට නම් මේ කාර් එක sure නෑ. මේක මම ගන්න නැහැ. මට මේක හරියන්නේ නැහැ කියලා හිතනවා. ඒක අනිත් එක මොකද කියන්නේ go ahead and buy it. අනේ මේක ගනින් ඔය විකාර නවත්තලා it's a good idea. මේක ගන්න එක හොඳ වැඩක්. It's a good idea. Good deal කියන්නේ හොඳ ගනුදෙනුවක්. it's a හොඳ ලාභයක් ඒක. ගන්න මේ කාර් එක. go ahead and buy. අපි කියනවා go ahead කියලා and කියලා තව verb එකක් කියනවා. අපි දැන් කියන්නේ මේක ඔන්න විකාර නවත්තලා ඔක කරලා දාන්න කියලා කොහොමද කියන්නේ? go ahead and do it. තේරෙනවද? මම කියලා ගිහිල්ලා ඔක කරන්න. අනිත්‍ය බලන්න. Will you send me the information about your products? Or your products ගැන මට information එනවද? Okay, I'll go ahead and email you our brochure. මම අපේ පොත් පින්චොන් වලට ගිහලා දාන්න. මම go ahead and do. Go ahead and do. I am going to go ahead and make the reservation for 7 o'clock.
මම දැන් වැඩේ පටන් අරගෙන 7 වෙද්දි reservation එක book කරගන්න එක කරන්න කරනවා. Go ahead and do it. වැඩේ අත ගහලා කරනවා කියන එක තමයි තේරුම. කෙනෙක් අදිමදි කරද්දී අපි ඕක කියනවා. අපිම කියනවා මේ විදිහට කරනවා. Okay, now make sentences. Janita, make one and tell me. I'm not sure about this competition. Go ahead and do your best. Lasit. I'm not sure about this exam. Go ahead and face it. Okay. Namita. Namita. I'm not sure about you. Go ahead and live with you. Okay. Right. Then we are. Okay, you go ahead and learn this lesson, right? Then we go to A's. A's කියන්නේ නිකන් අපි ආසිය කියන එක නේ. To ace කියලා verb එකක් හැටියට ගන්නවා. ඒකේ තේරුම මොකද්ද? To get a very good grade with a little effort. පොඩි උත්සාහයක් දරලා හොඳ වාසියක් ගන්න එක තමයි ඒක කියන්නේ. I didn't know he was so smart. මන් දැන හිටියේ නෑනේ මෙයා මෙච්චර දක්ෂයි කියලා. He is acing trigonometry. Trigonometry කියන්නේ මොකද? ත්‍රිකෝණමිතිය දැන් ආසිය වෙලා ඉන්නේ. උඩින් ගහලා තියෙන්නේ. අපි කියන මේක නිකන් අර උඩින් ගහලා තියෙන්නේ කියන එක තේරුම. කප් ගහලා තියෙන්නේ කියලා කියන්නේ ඒක. හරි? උඩින් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කප් එක ගහලා තියෙන්නේ. ත්‍රිකෝණමිතිය දැන් එයා කප් එක ගහලා තියෙන්නේ. අපි දන්නේ නැහැ මෙච්චර දක්ෂයි කියලා. Is acing in trigonometry. Right. We'll make sentences. Nothing. Make a sentence for ace. You know, I am amazing in English. You can say like that. That's it. Janita, I didn't know he was acing for accounting. Sanduni, Sanduni. My elder brother, except to our father's company, and this month he is developed a scene to develop. Okay. Now let us go to next one. Fancy. Fancy is used to describe something elegant. Elegant කියන්නේ හොඳ ජේතු සහ වගේ තියෙන දේවල් විස්තර කරනවා fancy කියන්නේ. Possibly with intricate details. Assume details දාලා කියනවා. And she wore a fancy dress with lots of ruffles and bows. Fancy dress එක. ඊයේ මම කරලා it was a fancy party. No, maru party. There were flowers and candles everywhere. හැමතැනම මල් හැමතැනම ඉතිබන්ත. And there were 7 courses. 7 courses. කෑම ජාති 7ක් තිබුණා. ඒක ඉස්සල්ලාම සුප් එක ඊට පස්සේ මේ කන්නේ වගේ 7 ජාති. Sit down dinner for more than 100 guests. Sit down dinner එකේ හිටියා 100ක් විතර guestලා. Sit down dinner for more than 100 guests. කියන්නේ වාඩි වෙලා කෑම කන්න 100ක්. Okay, fancy කියන්නේ ඒ තරම් නියම උඩින් තියෙන එකක් කියන එක තමයි ඒක තේරුම. fancy. මරු කියන අදහස තමයි එන්නේ. සුපිරි කියන අදහස එන්නේ fancy. ජේත් උඩ හුඟක් වෙලාට අර නිකන් අර ෂෝ එක වැඩි කියන අදහස තමයි තේරුම. හරි ෂෝ එකට තියනවා කියන අදහස තේරුම. හොඳ ෂෝ එකක් තියනවා කියන අදහස. Okay, give me sentences Lasit. He has a fancy car. There are a lot of facilities in it. Okay. Janita. It was a fancy meeting after a long time. Okay. And Sanduni.
my best friend is fancy more than other friends. Okay, Namita. She has a fancy hair. Okay. Does it give an Yes, sir. Okay. Then we go to next one. Any chance? Question. Any chance is used to ask informally if something is possible or true. මොනවා හරි දෙයක් මේක ඇත්තද එහෙම නැත්නම් මේක කරන්න පුළුවන් chance එකක් තියෙනවද කියලා අහන එක තමයි ඔක තේරුම. Any chance you have loan, do you have a loan mower I could borrow? මට ඔයාගෙන් බරෝ මට ලෝන් තනකොට කපන මැෂින් එකක් ගන්න පුළුවන් මොකක් හරි chance එකක් තියෙනවද? Any chance කියලා විදිහට දානවා. ඒකට question mark එකක් දාන්න sentence එකට. ඒක helping verb එක ඉස්සරහට නැහැ. තේරෙනවද? Any chance we could get together for a cup of coffee? අපිට දෙන්නට එක්ක හොයලා තේ එකක් බොන්න මොකක් හරි විදිහක් නැද්ද? විදිහක් තියෙනවද? හරියන පාටක් තියෙනවද? හරියන තත්ත්වයක් තියෙනවද? අවස්ථාවක් තියෙනවද? පුළුවන්ද ඒක? තේරෙනවද? Okay, any chance? Make a sentence, Lasit. Do we have any chance to win this match? නෑ එහෙම කියන්නේ question එකක් හදන්නේ. Any chance we can win the match? Yeah. Any chance we could win the match? මේ match එක දිනන්න පුළුවන්. Any chance? මොනවාරි chance එකක් තියෙනවද පැත්තට? ප්‍රශ්නයක් හදන්න නැතුව කියන්නේ. Do එන්නේ ඒ helping verbs ගන්න එක. යනිතා? Any chance you have to go abroad for your higher Okay. studies? Sanduni? Any chance to enter the university? Yeah, any chance to enter the Damita? Any chance you have a time to meet me? Yes. Any chance we can go to a film? Okay. Next one is how about? This expression, how about if කියලා එන්නේ නේ. How about if offers a suggestion for action by one or more people. එක්කිනුත් නැත්නම් වැඩි කොටසකට මේකෙන් අපිට suggestion එකක් කියලා. We have a long weekend coming up. ඔන්න අපිට ඉස්සරහට coming up කියලා දාන්නේ දැන් ඉදිරියට එනවා කියන එක. ඉදිරියට එන්න තියෙනවා ටික සතියන්තයක්. How about if we all go to the beach? අපි ඔක්කොම beach එකට ගියොත් මොකද වෙන්නේ? මොකද්ද තත්ත්වය? ඒක යෝජනාව. යෝජනා කරගෙන how about කියලා අහනවා. How about if you know, I know you don't have enough money to buy a car. මම දන්න ඔයගොල්ලන්ට කාර් එකක් ගන්න තරම් සල්ලි නැහැ. How about if I lend it to you? මම ඔයාලට ඒක ණයට දුන්නොත් මොකද වෙන්නේ? කොහොමද හිතන්නේ මම ඒක ණයට දුන්නොත් හොඳයිද? ඒ වගේ අදහස් තමයි how about if කියලා. How about if? Okay. Janita, give me an example. How about if? We have our father's birthday coming up. How about if we have a party? How about if we have a party? Okay. Yeah. I am free in this evening. How about if we all go to watch a movie? Okay. Very good. Sanduri? Next month is Christmas month. How about if we all go to the shopping? Next one. Then oh. Sanduri, you wait for me. Nothing. You want it? Nothing you said one? No. Yes, Damita? 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 How about if we all go to the trip? Go on a trip. Next one is I'll back to you. I'll get back to you. I'll get back to you. කියන්නේ ඒක promise එකක්. It's a promise to find information from someone and contact him or as soon as you have it.
ඒ කියන්නේ මට මන් තොරතුරක් හම්බුනහම ඔයාලට කියන්නම් කියන එකයි ඒක තේරුම. I'll get back to you. I don't know how much the real estate tax on this house is. මේ ගෙට ගහන tax එක කීයද කියලා මම හරියටම දන්නේ නැහැ. But I'll find out it. Get back to you right away. මම ඒක හොයාගෙන හම්බෙච්ච හැටි මම ඔයාලට ඇවිල්ලා කියන්නම්. හම්බෙච්ච හැටි මට දැනුම් දෙන්න. Okay. Give me an example, somebody. That's it. That's it. Huh? Janika? Janika? So that phrase is not clearly understood. Okay. So, I'll get back to you. I'll get back to you කියන්නේ මම මොන හරි තොරතුරක් මම ආපහු ඔයාලට දන්නවනම් කියන එක මම ආපහු ඔයාලට කතා කරන්න අපිට ඔයාලට කියන්න. ඒක වක් කරලා ගන්නේ I'll get back to you කියන එක promise එකක්. It is a promise to find information for someone. කෙනෙකුට තොරතුරක් හොයලා දෙන්න කරන promise එකක් මේක. And contact him. හොයාගෙන යව හම්බෙන්න කරන promise එකක්. තේරෙනවද? ඒ තොරතුරු හම්බුන හැටිම එන්නම් කියන එක තමයි තේරුම. I don't know how much the real estate tax for these houses. මේ ගෙදර කොච්චර tax එක යනවද කියලා මම හරියට දන්නේ නැහැ. But I'll find out. නමුත් මම ඒක හොයාගන්නම් and get back to you right away. ඊට පස්සේ ඒක හොයාගෙන ඔයාලට කියන්න. මට ඒක මම ඔයාලට හම්බෙච්ච හැටි කියන්නම් කියලා අපි එහෙම කියනවා. I'll get back to you. I'll get back to you. I'll find that information and get back to you. තේරෙනවද? yes. Okay, give me an example. I don't know how much how much this car is, but I'll find out and get back to you. Yes, I'll find out and get back to you. Okay. Then so the last it. That's it. I don't know how much the course fee is. I'll find out and get back to you right away. The next one is ASAP. ASAP කියන්නේ as soon as possible. හැකි තරම් ඉක්මනට. දැන් මේක શબ્ද කරන හොදලාට ASAP කියලා කියනවා. ASAP. right? Call me ASAP. තුරන් දෙකනට කතා කරනවා. As soon as possible. ASAP. I'll have to make up my mind tonight and I need your advice. මට ඉක්මනට කතා කරන්න පුළුවන් නේද ඉක්මනට කතා කරන්න මගේ අද හිත හදාගන්න තීරණයක් ගන්න තියෙනවා. Call me ASAP. Okay. එතකොට instead කියලා මේ ටිකක් තියෙනවා. POD first එක කරමු. හරි. එතකොට මේ ටික අදට මේ